Sveiki! For a long time I didn't make any video for you, and today Ramūnas helped to make a video, and we are going to talk about a chainsaw, Pjūklas. Pjūklas, it's a chainsaw. Pjauti, to cut, and galasti, to sharpen. Let's look how Ramūnas is preparing for cutting wood. And to cut with a chainsaw or with a saw, it's pjauti. To chop wood, it's skaldyti, to chop. But today it's only about chainsaw, pjauti, galasti. Galandų grandinė. I'm sharpening the chain. Čia yra grandininis pjūklas, a chainsaw, grandininis pjūklas. Ir šiandien pjaustysime medį. Today we will cut wood. Grandinė turi būti labai aštri. Turi būti. It has to be. Turi būti labai aštri tam, kad pjovimas būtų smagus. So that the cutting, or I can say the process, tam, kad procesas būtų smagus. Taigi šiuo metu Lietuvoje ruduo. It is autumn in Lithuania. Ir turime labai daug lauko darbų. We have a lot of outside jobs or outside work. Darbų, lauko darbų, outside works to be done, kuriuos reikia padaryti. Turime darbų, kuriuos reikia padaryti. We have works, or I can say jobs, which has to be done, kuriuos reikia padaryti. Kažkur ten mano uošvis kasa bulves. Kažkur ten, somewhere there, my father-in-law is digging out some potatoes. Actually, he's not digging it. They're using a tractor. Jie naudoja traktorių. Taigi, nugalandau pusę grandinės, pusę darbo padaryta. Half the job is done. Bet noriu jums parodyti, kad reikia pripilti degalų. We have to put in some petrol. Čia pafilmuok, kur pilu. Benzinas su tepalais. Mišinys. Benzino ir tepalų mišinys. A mixture of petrol and engine oil. Taigi, į vieną pusę įpilam, or vienoje pusėje įpylėme benzino, o kitoje pusėje, on the other side, įpilsime tepalų grandiniai sutepti. We will pour in some oil to lubricate
the chain. Grandinės sutepimui. For chain lubrication. Kad neperkaistų grandinė. Kad neperkaistų. So that the chain doesn't overheat. Ir truputį čia. A little bit here as well. Did you learn anything? So, how to say I cut? Aš pjaunu. Ar aš pjaunu medžius? Do I cut trees? Ne, aš nepjaunu medžių. Ar tu pjauni? Do you cut? Ar tu pjauni? Kas pjauna? Ramūnas pjauna? Ne, jis dar nepjauna. Jis dar nepjauna. He's not cutting yet. Dar. Dar, it can mean more, and in this case, it means yet. Jis dar nepjauna. Mes pjauname. Jūs pjaunate. Jie pjauna. Jie, jos pjauna. Jis galanda. He's sharpening. Jis galanda. It's the same pjauti and galasti verbs of the same group. The first group. A group. Because jis pjauna, ji pjauna, jis galanda, ji galanda. So, can you conjugate the verb galasti? Would you like to stop the video and conjugate it? Galasti, to sharpen. Aš galandu, tu galandi, jis galanda, ji galanda. And it's very easy with plural because we just take the third person and we add endings. Mes galandame, jūs galandate. And of course, jie, jos, it's the same like jis, ji. Jie, jos galanda. Do you remember the verb overheat? To overheat, when the chain is too hot. Grandinė perkaito. It's past tense. Grandinė perkaito. Perkaisti, to become too hot. Aš perkaitau saulėje. I got too much of sun. Aš perkaitau. It's too hot for me. Aš perkaitau. And in reality, aš peršalau. In reality, aš peršalau. Peršalau, I got cold. I hope you enjoyed the video. Thank you very much for watching. Please like, share, subscribe, comment and support my channel. Ir iki kito karto. Iki.